Ça va bien. Osanda tobamtanga te sambange. Yane mbato bine silra. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Samburu gomne baba na mare Kamba samburu gomne baba na mare Neibero ardoka nifne yore Ani sarma bobo ka nifne yore Walidem dorika nifne yore Kamba samburu gomne baba na mare Burkina be Good morning, bonjour, neibero, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisama au kakene Sambisa fanzan kepi nibnis fan sambi tonne television autori sankila radio am ne oto wakati luna tonbe talata dare ya meki garan pila yopui 2022 yum point la tonbe oto ne Sambisa fanzan kepi erikada pusa oto ne pour yamba yam nibni sembe ne ton wakat la wakat fan wa pour de la me yambe ne ton ton meme ne yamba den dunde yibera minungu Gilbert minunkene sebaruga poem amedi amego ya ba membe radio machine da menge tumde 20 dunde yibera ane television Sambisa mariat ko kwaga poye sanga ba membe ne nangese te bumfa yivena bene nami kamta adama drabo ya nedleninga sanange te ton ko satayam sama yibera kamera wa gete ya moyi sibri sano venum naba ya amadu wedrogo inami kamta odeli somtori ba me yikpin wa gene samana gari yelli
adama sawado ya bamneng la tumna kumur zanga empire de mahati tatyamba wala sa un serdam dendem sambisi équipe ning sana ya tonna ya équipe kang la otonem tane ton me sambe kano idna wiliga meti Alphonse Pedro Alphonse Pousa Salmata Tapsawalat Pousa Kelra wala hingete savanda TV wakat kang ya otona Iwami Imwame Neo Lampusa isa mermosa ko ton ngit nenta aboto ne neng kwa ya otona ibira otona face à face Rende Alphonse Pedro passa ne isa mermo sanfo isa mermo sanfia savani yarbi kwenwa ya savani yarbi kwenwa itum de tum sombo ya veno ye el bun biu ko be atum da tumde atum da tumde hampara ma yiban banara arapuita ko da sama ne bara to mun kenda azaka ya watola no mante yarbi kwenwa kalri pora la la ma le yelle ma wena songo ti song ta ya lazim fa yelle wena songo ti ole va si ko da kuibo wena songo ti song ta ba an tarba mi bra ti si song ya sida song ne bini sin be non po ti non ngaram le able ba usro ko ma tien tenga ina mi kamati zaksa fa ya nintam yam le ba zininga imik da batia bawda men of standard man yam yendi ke man wayna yi woro to sing non lutira ma kusum ko men dabda la yam banga ti dunia yi la je riba bu to fa ligue de passam bien men yepa to pam pi pi bien men yepa to pam pi pisi bien men no to sabanda to ko haya to den le bras sous son font fa jili chep ils sont bons da wona yolsi ti adam bi se pam rit lan to ti are na yi soma yi da sampa de sana kilin kennen kan afa immigrant wat libra yo ko hot fa jili chep la takadam ti na yo wen sam bebe wa la kilra da kamba gwama takadam ta to mana nimban zoire yemi wane takmas budu to son ti wi ma yolsi sanking pam da yolo ho king yol fona wat bi una ko di bisin amin ina yolo hon ko amin ina wane mana kale linga de mana ko ya wutu bala ni nemte yelo sore ni zinde men lo re to le batin ya wutu ila tamen ko sora poe abi yitin re la ko quoi ya shida ko hakala ka sama so kan an to ya wen yira ya dinda ton wa moment na ba ko ba yum na koma ni to ya koma to lo shirkin me ya shida sa ampani ti koma ken la wande wa yipoto wande wa zabaram bebe zabaram lo wor pore koma yi bebe donc yela yibe fa la mata ban fa ba ya bas kateka sita ti ile menje meti zaman je masu mezulu isen bebe ne ki tamenti ton am pamte ni se ka min daran ti akon ko mala esen la bu yoda ta patune ne wa ni fa ligri kan passer donc ba sa libre wusro den ba sa libre wusra monsra ya zinzang c'est des monsra ya zinzang monsra ya zinzang den na mentir ko homen nam ti wen nam songdo samba wenda yin tanto yi ton yel kan apora am pa mine ni nga ese to songodi na yol sama na yol sama wen tarpanga amen don ko wen sida mim ti yol sa palesa ya wuto Blended na pusa age fati kana zoe larku hamsa Muhammad Lamine kwano alage tambura sheka mizungrana ya bara kwara ya zawa la yi da sur ko la yi da sur ko alhamdulillah ti panana ka mu ba wa pari ko aye ya mam fa la ya ye tafsira absite te be gari san ko ndale ba ya wuto ni ne pasar ko ngaya ya wuto kazane wa soke kwa anko waza abari mi hembe de bari mi wala hambe ni ma la bari mi bi sam sande siga merbo bunin hambe ni ma yepa ba fa
nen kamana ha pete ko da pete ya ra gomno te yibe ka ko ele wala be ya yel ni ngam be bela tan ya ngom ci am sam te wala a pala ar quoi ayo ba be ngom da ya mi mbati tan ngom ya ci da su ya ko ya wato de ya wato sanda ba ma ti ma yin yitla soma la wana ko da ti idan ti da ha wenge mi kiri ka bengan kayare aliti zakaram di san ha shi futu ya kon ko ta la ma ha o mi ti pinda kazu ya wannan da bengan do de kazu ya men woto ba patwenda kazu miti kazu ya tuum da pamana ya uso runu unda sanda kazu ya nda to or pinda kazu ton handa ya ko to ni ngutelo ndiko mo lo ndudo to fun butelo to tawure ya ton ya kadin pingri mo la ken école ti ya som la wa mi ngaro ndo patwen pam de mi me nga sanam o lim yo fugo wulo ke ba na ku fofo ya to de den wena mana ku du amin mena yir songa amina rende ya woto nem sambi sa fansan kepe tara wen bon so tara wen se nyokre tara wen ko so tob son tondo biya tondo bi hiri la pour ponton yibzinga ya woto la de bon da den nem sambi sa fansan kepe isemel mo sa fo alphonse drogo salamata tab saba tonana son table ne yibera woto nem birje toto te to nge ton sebane wa mesure ko isgom na nette boy l'observateur parle rasibra ne wam de zugunu de yibe wa abtalla ton non ne perquoi to bi ketam mama da men datan yishi sai ne ne bani shi ya ne bani ton hambe boko pourquoi abiyam ti pompier mbata roni nga pourquoi option sambati ne bani mo be pourquoi la abnam patulor pama pourquoi wa jang liki tal sonsone sibra ne nga yobzingne adama sawadro c'est directeur du musée et problème ngao ayelem ti problème ngao luyeme la te ni se fa hande be musée wati tawati tout ça na ya ro mikte da bamba o jingin to lon sola den haya ayelem ti tenga taw dam soma me yi kan fayil kan ngama sa ti rawaki la samye goma ne ton sa ne gouvernement wa tum no e pour ayelem ti yam yakra ya to motori ti politique ara to l'intien sa ne gouvernement wa tum no e pour sebra ne nga tam jingin ti ba kan ngambe bene tala ton nan kenga te communauté tan so source sa ma joari wa ade sampor soba yemri en compte venem sibra ninga ana zingi sayni wala kaseto so kame tala ton nan kenga ban fora anti communauté karandut kateka la buguda to para kulimse sibra ninga yib zingi ya watan so source gulsa seba an tabli kul so tira bim ken ban fora tenga pourquoi Burkina Faso ne Arabie Saoudite bele mete naba Salman Toumaneba asanda onenge sibra ning pila na zingi kiba kanga mbebene ade l'observateur parle ne wam de zugo wehni simbe be wala woto sidwai sibra ne wam la zurunda ibe wa Burkina Faso la Arabie Saoudite zorwenge la gomnen tondo obela me ta Ahmed bin Abdulaziz Katan ya saranda mbena zakon Arabie Saoudite ya bamla hanze kamna wa sere président Damiba option sa nenta ba brega la kosiam i pam na kaseto se ba nenga nuzingi siro eta la tondo kenga tuluge Burkina Faso kam sambe gine tenga point avec la main ado pa ma seka nenga ne min sening singet le bra yelle na ne min seninga singet le bra yelle Abdoulaye Tall yelle sangomde nen tondo option sonse ne nimba maramba abgoma nen tondo on nan wiligi budugam kere sandata meneme renda budugam ninga monte wara la blewa be wakat ninga ndata mena motone kitame nebni mesa anga da buda goma woto ba mezime en son taba en tarade en bordel team seba nang pila nasi la pila nous inge sedoya gomda nentondo optala tonan kengan to wuligi wala ne moyida santone internet a zamana fo mayel swade mbebe asa am pasira da wapam zamro renda buliga metisi kanga coup de cassation terrain pa ma songe rane si la toum nora anam pa me sane ven buto tore en songe ba me toumna abgo manenton 5 ne wala go nema min sidamba ki ligdi sa an serade yitoto la zinke an zem toto buliga me ra serade meta tonre an demsi fangil kepi ti yemre ya jaka sosten dengara en ko isa otone ba me go nema sebgon kasanga convenam ya wambe sidwaya runda yibewa
L'Express du Faso, Masala Nantili, Kingetia, Sever Sengit, Burkina Faso, nous sommes lotés à Bobo de la Soulman, la Seb Kanga Bib, Talaton, King, Perquas, and Mezig, tout le vent à la tondo, un King and Toron will tiro, lending Sanda one that can turn back to wound the Zining, and Pam and Poyela Poam, or Mika Metacom and Kenro, Rib Kayagum, the Wotone, Lende, Sebra Nengana Ziga, a Pam the Quebecanga Wotone. Ne zavnetan soben sur sab so kamen gehe ringar sai yehte tore yana hueba nananda sebra nenga yo pisigi ya so krala otone ti tempam kibe kangam abattoir frigorifique ambe bobo dila so am ina mi kame tabrika yumani benro kurum directeur général Koudran la hane ligede bi sa trésorier wa yuma yo pe benro labrikan dorlo bamba l'esprit du faso gomda yele et tempam kibe kangam Monseigneur Paul Wedrogo, un piscile nous tombé, votre jubilé d'argent épiscopal là, à de William Tiamekir, un piscile, yo prenez un piscile ni 2022, là, manatin retourné. Vous avez un souvent source, Admali Kame, Sigum Baje, 5 Sahel, la Koum, Korlan, Wakat Leninga, son one to Lorambert, Koum, Jugundurin Kangaron, Malinia Kato, Zekanga, Gom Nanetondo, et un pas me venum Zekangam. Une coupe de face à Gom n'a un peu gonsi, à des nawayen de ne final la pour rien, renda Gom n'a tondo, Zekang men quartier de Venom. L'esprit du face au Gom n'a retourné, Mermo s'en fout. Et la météo aujourd'hui au Faso, c'est vrai, Wam de Zurundi, Bioka, comme un ton Nora Nunso, Sanamane, Andunua Fansanamane, running up Siakena, Wimnetaba, la Fipura. Abela metu Burkina Faso ramba tara takasko ane zwete basonzwe ambe tenga ponkano sibra nenga ni zingin kibaka ngambe bene abtala tonon tengene Mali intimidati Mali ram yimi ba G5 Sahel la masa ya wan labna manel kanga sibra nenga yob zingin kibaka ngambe bene abela metu rasma poininga son lo arama bangay saiti VDP ram santa bam pihina se ne civil dam lab kuya ta so source tum wenge abela metu ya wasidi azim daari ya yelninga sa un pamario way illam teten tanga tawri Sahel on région de l'Est on tala ton tanga woron timine tu bibe sel nous tonde la police ramba nyoria c'est vrai nga yo cuisine e kibaka ngambe bene per quoi minnoa vela mentezini nga absence sambati tentumba ani wabe mo onda wa zinga zo en koloratabu c'est vrai nga tab zinga kibaka ngambe bene adia aujourd'hui façon ne wam de zuko isala otone. Le pays Sebranen Wam de Zurunda, il peut repartir sans ne docteur Salif Ouedraogo, il y a Mince Koudrezina Blair, qu'on pourrait le Mgonema pour un. Option, ça n'est pas la darfan qu'il y a son politique Canada, Willy Gautone, à ton date, mais to pas un bouton d'eau, un tidmim tondo, ninga ton tale, and date un bouton d'un ton côte, mais Bodo Sebanenga Yibzingi, il pamda à poissé. Et la métier TV5 mon qui va quitter absent ici tapaton re anan tomatom na qui mi seba tomna wakato la manta sula sin ya qui va quitter broto na rataba un zin koira na sabayela la buli kopso samsi ne man sam ninga samane qui va quitter ne per ko yenning sambe be runda wa so ko men nangi la bon yam la ton twendiki yel kanga pour la lor pour seba nga yobzingi et pam na venam ban fora komeno ale ko lo wiso la buligri to pareil hen ya bugs woto ne ambi hane solma pour bene seba ning pila wa zingi le pays contatonda venam opta la tondo en nan le benkele se de gomen sankin de ne wakada nga tum na zingi politique se minkin de be obe la meti ton ti wo la so noto ce monde avant projet de loi na yilan tonre tabwa ki ti politique ambe kan nga tum na zingi a pour sa zang fasi seba ning pi se zingi bang mitba to le men takade so ningam sanande qui était tonre y venera rende le pays ram kelango manan tondo kan 2023 sananta en Côte d'Ivoire abedam titenga yemri laptolo laki la hantune covid-19 sababu ren ya wambe le pays runde yibeo. Le quotidien là télécom sangesté luna le quotidien tala tonnen te wiligi te zabne bibi beda tum da wogdo kanu wam anep santa nu la tengan bandamba yorya sebra nenga nu singa gomna neton wotone
adab son sane Toussaint Bel Coulibaly hinkede ne wala na ma zaba rundu runa ya sababu ligame président dami bera somba me zara mengne ra kinsa menga rege lo pora la kon wakat pour yi sebra nenga tabzinga e pam de kibe kangam ne mali yikin yimba G5 Sahel sebra nenga ni wezinga ada burikin da ma konta takso yel kanga zugum la loti hadara la wane tigimbang mitub tubna sulugingese la loi hanna seralote waton zabe yi politique go nem tuma pora la bleba motre tenersa waton betum tawre pare biblika woron koneda bimikame tiya bang minimen kete tobninga tum na tawre ada la loi kanga ya la loti hadara la foya tubri ran sulugingese sebra nenga yobe singe abgom na neton wotonem den ya le quotidien wa ne wam ju kwes la woto ne burkinbia.com site wa boy bebe burkinbia.com gomna nen tondo go nema ki ligdi san sirada yitoto ratete min sidama buliga meta bananti bumninga mana hangese ki wa ligda adana yizem ta tumde anazin bene renda ab convenam woto ne goma nen tondo na wulite bawa sulmo wa vuna ko isinda wulite won yaba man bene sibra son lo ya jiri ya zile mbere kwa renda bwa ne vena moto na wuligi tala tondo na kengan to wuligi ki la burkinbia.com zabne bibi beda be la meti putin be ba anu la pama an yoto ya police an yoba ya wodo kane tika ko isi an taski ba kitba wuligi pom nda toto abugo manen ton Burkina Faso la Arabie Saoudite zo wenge wili ka mette Arabie Saoudite ramba ratnya Burkina Faso to bazabe netan suban sotsa rende ya wambe burkinbia.com Prendem Sambisa Fanzan Kepi 76 5 pour la auto ne bamne wa mazul quiz la dikanta hadiamba et na wili ga mette sans rapport et na wati pa ma fuis même télévision sans pas mandi kan koyamba te livre labi sala ni songa yemre ande de panga alfon widoro ye songa de kib se papa la song saka pour ndamne ko la mantum sama buto to hinya ga nimbuida to ya cassette song soba nimbuida song rowenge catholique tingmera tawoto ne wa Jean Chrysostome song han kose ya woto tingu sincèrement un song tap toto à monsieur Sawadoro ya Max song soben kite Richard Kambo na ngolo seberi ndik voye mankita yi kaseto la kosti nemboyida ton ndik sokanga ya woto dende ha bil food na wa pamele tumnta hayibu alimo salifu zida pakisi ba mariam wedro tal fon ho ya bamba do gum vonre la ya tori la na wazikanga den nanana itna ko ne bum bil fu la rekengen to pamele bundi ane taras compagnie Rende savant ekoya da tondo savant eko saranda tondo pak de la me denem sambi sidnam pama yelbunne taros wala nan liberatien yam yelbundi absanda koyam février kila pila yopoye 2014 yum point ande kantas yam abiyela yelbunde point tia wakat ning parba han watan bo hod bum yelle abha taharu so yel zugu lab tutukuta yel bunda gomna ne ton koy woto ne ya parba han wa taharu so yel zugu lab tutukuta den da tin yeti yel han wato bieto bo so nge lab yolo wane le kri abha nan le sa hakanga tutukuta me la zi pour han to le ke zi pour un parba pa tutukuta bi ken wer so pour un te para asan zin nan takahla man yelle running a man da metemit ya beta zakala man woto den wakat kanga para tutu da le krapora la yel ha man zi pour un para hi gomning pipi be man bumening pipi wa yamwa temmi kame te para pe tutu ge yeme ya jorodo wen humpi on kwa patwe yel toto te bamzen to haban tagade to san tagada me wakat kangana mi kemetel na yesi ya hambe sumuri labi yihin to san abiyela mete yel ham pak rone pagazi pour raninga mi kedam te toto pagayi yella pour
bahrobe rona ya dan taga da me datamman bu mu shaqilla tapamti sida ala fo min tuma parawra ma hanka gun hilde te bam nga sakane da te ti ati bala bam ya ka beze dati ya wato den bam je nya ko bre ga pipi mana tota te bam pa mi yella po la yella hanta lingwala bi ba woto la te tro hanzin ta he yana pa ma ti man la yella hanta lingo to zin po ren to bugat pa ga zin ge trin da zin ta to bay yella ti aha wana wani yella ma ha agun yel kanga nan di fama aw ana le ko wani bumninga yes yel kanga tuen di ba zin po den parta bumbu toto tamana ma tuen yire be ta so yire be gom yire rawhum patari den ya kuni taba hantari larena den ne san yel bunde zin ken ta ho zin ta so yi février qui le pila yo pour 2014 yo na be la me yela tabam be ti fo ham pata dawdo fo patin singay den fo tarki elemental road sombo yolan ton ke po yela taba ya jirim bedo ya waqdam la politique den da taba fo ham patare kelam sama fo patin inke pour ranam he singte panayak nenge denet handi kiala balballe junimbira o mim ti junimbira me nga tumne yes fo sam panet han se twen la tariam soman twen jino woyele bal wakat ni ngene na woyele to atiyam sidete asira fo sa ya kuima fo patwen ya junimbira Junin bene twen ya ka junin minti ya juni la nyabad nintam te yam patwen bange te ya juni la ngomne sampa wan talente wati luki bi wati venere yam panam bange den junin beda la woto ren fotar kelam somanta dor sombo ya lenkin junin beda po fo mimti junin beda men ten wane kudigil wakat ninga en konfo e sange wala wakadama miti suke le meng chaka tum la ada fo na tike ne doure fo hom paso la pamia so ba be pour ene ki yafla me o pami na ki em ta so ba ling fo kami bu min na pam fo la fo kere anan dike den wili de me te bi me ya suke lam tuma la ren na sampare ada tumna ya to ko sami to patne bo rena men ke to hanke pana yak nenge bala ru gasokte wa lingula katninga sibara ningo fon patete wa pa mahlame den ya sukelam tumde la wagad meme la sangue sola politique wa zikanga ven ma kwata tono wiligidente politique fo ha an katwen polom net fo an katwen pa mbumininga yetene baten fo na yitu den de hange wa ven ma makri fo tayela ne ba top ha on vote fo to leba wala naba fo na wa moto ka meto pam ko yolom ni sombo na pam bara ramba na mele ko lesi so na ninga kontalo mbonto gudron aya fo na pul mare na fa yolo mi te gudron menga fo pate ninga metre yimre renda fo ton te zikang bi fo to ne ba te kebi yame te ne ba ton re ay kien na pour zikang me fo le tuen pul mane ba bara ramba yolo mi te one ya ko ma menga ta kon ko ne ba yibi ato ne fo den na fo ele docteur ninga bara hon ko ne ba den zikanga wili gidame tele me lebe ya sukelum tumde yeme lebe ya ro tumde yeme ya foto on pulum fon ka tempa mbumininga lare den ya reti takasra yetenti yela tabambe fanka ta sukelum sombo fo patenke pour fo hanta sukelum rena fo tarkelum somala yolenke a pour ya junin bedo ya wardum ya politique den yala tabala wotune ya takasra ne yel bunnar som pitne la wotune nanta isamel mo sa fanti que l'observateur parle ya sira ti l'observateur parle rasibra nenga nuwa singi abtalla ton nan keng ne per quoi abele me tina kende ninga sandi kana vai sambo ne bani wasan pa bu ko pour ketambe na kyandrzu la pompier ma
a pa piramba ab ta jini nga ab san samre ti ten tun ba biemu abi elementi voice one na yilin ton pam ne ba ni wasam meneme san singni avril le tiura san pila yo 2022 umda keten kenga da tawri paya ahti la zaman da ran ina mi kamenti tumda kenga tawru so ko mab san fonga me ya usro ina mi kame ti keta pa yid wala metra yibu sna yingrin ti insigi saine ro ninga poko ba magade ti tentun ba be moy asiril zomaya mana kaseto ti nan tutaban ken akaseta poko abiyela meti tum ninga son tum sen ken ne vais ka wenge ya ti suli labri ningi ti bam ya nebni si sin ya faarba to letta ba lera yu fajil chapi boko poko yela meti zikanga min sininga senjata tenganga arze kay l'agent Alphonse Somé zaman tenewa win kedr sasa a win ga meti sane sulkanga abata sane zininga ro ninga mane ten pukombene ti won wa ne ba 20 solga zininga yela meti abranda pabiyemri ti tentum debni sen yap faarma ane min sidam kere nyaka yaman nan ti sigi ante nganta bokninga option yeton la sane runda option ta jininga wa obnan patonre en bange te jininga ni bani wasambe wa magda men nan libre nan yaba tatone tulum woto ne ti lakay bokoy onda watame boyinga ko ma ketan sigde bilbil fu la wakat fajil chapi tonto eme en sigi en jesse sayne zininga won wa ne ba somba bi mo ada woto no le ministre Jean Alphonse Somé nan koton kibari e la menti tenga taw damba lor pori bange seti sulni ngapse ning betina on faba abninga sulli ti sulla pour ina mi kameti loto emba nan bebene ina mi kameti ne busro on bebene maude na yilen kiti kuma ab ton fon kuma ti kuma yi ablema kitam meti shilse watolum be singa pour un yasin ablema ninga saya ne wala tip so singa yam santa na ke min da rigno ro bala tip so singa bebene nen min sininga hanjata tengonga arje kayel kenga tawran tengo winigi to bani amninga lafi bo na kendro wotone te ketan kenga tawre hali nan tiganta sa ne galerie 550 boka zulum hin wat tiganta jeni nga belabna mjindi na yilen to won pena roni ngap so wonti ne bani wo be mo to sa wa yete pa ma ro ngam pakkan ken mikba bi to en tal tip so tato ne tulum an tasbra ma pa ma fa abran ba yella zu yela ma tabwa ne bon wa pasi sa ya ne sulni ngap sininga tina man vai soin sulkanga pour ina mi kameti loto emba me sonra ya usro e la mete option ning na kendra wotonwa ko ma fonra jinga me blem passa panga ti ko ma fonra me lim na yi tatone tulu e la mete fajil chapi gata tab nusi na yele kiti tum kanga seta taw ti ton farat ne bani wa sa mi se ni wa sombi boka pour un ça ne ministre Somé hen toxi la directeur général de la santé Docteur Moussa Sana, médecin anesthésiste Docteur Adama Ouattara, Bamwingamenti Saya l'auto pistan, Nerfa ya Neftoumde, Tia médecin anesthésiste Ramba, attaché de santé en anesthésie Ramba, chirurgien Ramba, médecin en santé publique Ramba, au point de Kebi Goumataba, te Bam pistan Tori. La l'auto m'kansa fin de Kepi, son Goumtabo tourne bébé noir. Ya ba manandik na kendre na yilen kiti sanwa mi kamati ni ba niwa tibi so kana yi tataw ne tulum jinga pour mbi jesu yelle top tonre libran fuyim tataw ne tulum la yele meti jam zabra kibari yin winga tondo ti pompier ambasan siga boko pour un ab tonga men ta san ya ne wala ro ninga jininga obse tab solo mo la a patron pa men pour moi ti berda ya wusro ludne vitran ti ban patron la kanche pour moi ban pour meninga sambi bene la so ma na fajil chapi pompier ma winiga menti wonda waru ga bumpa man do re ro ga ketembe zin aya harwa
ketin ha woto ne wala han sirde la sebra so bulga meti bam so wasa tab sebra reti kibara to pa paame an tabamba o ti bam pam venam so won wap to mon pam ru ko pour tane patay la sebra so yele meti yela to men ken tawri wakata ninga ton so andi ker kibara woto ta hadiamba 20 vice kwanda manda kibara to mbebene la ton nan papa kiba kanga nan ta yambi dende à l'observateur parle sebra ninga nuwazigi la Cyril Zoma c'est à l'observateur parle ni filla tout brombe kudro man kibara woto salamata tapso Rende na kelen kenga tauri te na yi l'observateur parle le quotidien la na kenga han tonken le quotidien qui beket ba mana tarso 5 nemeli semen je 5 sayel la pour abiela me araw han zarsi azarsa me yetamete ayu bir ke sebra pour qui beket ba tarsam arienda sebra nenga yi bisingi la qui beket ba ningia qui ba kan to bonti milia abiela mete melike tenkeng da to ne lingra en lingir adam bisa la mali sindik na ken ninga ya na ken song lingra pour la blingir neba bala mali ramba abrazin tala rawdo anda je man bum ne ba ken handa patara de te te maname mali liga France ambassadeur of Tengawa janvier qui est 2022 ambassadeur Joël Meyer Sazinbene abtara yum pisowe ab singa tumbene 2018 yumde octobre kiyu l'absendik ambassadeur a logor pore le ba fara sodasa labra tubi tengo abra yela wotone den mali to damma rajen li kana kan kan meti tonri teneba sanda pamara to to mana buninga mali manare ad mali to damma le zaka kwaya absendika yi dima same okile hempile nu nan li tasun wiligi tije 5 sayel la point bam yakab meng bine lasna yilen ko ni buida kaseto bang buning senke te bam yak yamene yimbas je 5 sayel la abiyela meti je 5 sayel la abtalla pankum semne to man tigisiga mali tenga pour la tenga sembe kenga am pa bezama persa tema point am pordon tour sulla enquête sulla lengre am paten tuma tumne abiyela wotune lable wiliga me buning sen kete bam sunra panoma yasa to paton na mbati je 5 sayella ton lui maliram nuge to ton za wala handa serade yi totoy balab sanje he ra serada me yi février ki ga 2022 labra serada ande sa netum kanga maha anza ba mokram le kenga torun wiligi te bam leje hameti zabne tan soban sorsa je 5 sayel la somman tum pa wa uzekanga anna songo to zabne tan soban sorsa o patonre le mantik signing senda sagado wa man maliwa patonre man dende tigis kang me nda sagado man février ki 2022 ba mokan ya sekang me pourrin labra sommen dik je 5 sayel la sulle ningi maliram nugum masa le zubukaya kiga tablo wor pore maliram gun yel kangon kong tigisga paton romane tumna me serden ke nugum paquet den ba mokram panan sake yel kangay ba mokram ma nyaka yamene yisib menga sulle pora la buli tize 5 sayel sulhembe te sulukanga pa so amengan tumne farasin lengre sa ne sulukanga den yela han kento to ninga mali tenga to damge hame to nan to la nyaka mengze 5 sayel sulle pourrin la bi sub menga sulle ker pour men passer wanti yira na tab so da sulning se te zabda ne tan so bon sur sa nyako meng bin ya so da san tabam touche nu labra nyakya ning sul ya je 5 sayel la sulli te bala ya sul hin luguligi te nan to ran zabe ne tan so bon sur sa den mali zara meng la gun da meng ma hane je 5 sayel te bala mali lamba yela meti je 5 sayel la sulli te afara haramma am pordon lengra sawena kan tu ne na ma ker sembe sulle pora an lenga sulle ta paten tu ma tu ndey
tẽegre G5 Sahel sul ya sulub sanata ben lugulug 2014 a yumde te a tema santa nun be pour nata ben lugulug sulam te sulle nan tuma tumde song tem sa nu to tebe yere lab song tem sa nu to zabne tan so ben sursa tem sa nu me ya Burkina Faso ya Mali Mauritanie Niger pa ne Tchad oble bana ta ben tikunu de samar ki ga raham pila we 2014 yumna anan ton te tumna pa man ton tume la biyak ka zinga a Jacob moti secrétaire permanent wa ning Mauritanie tenga pour ta bébé ne te tumna tumne den sa ne wala sodara wenge ob mikidam ti G5 Sahel ya chef d'état-major des armées rama ba manibin sertaba sanna yilen ton man yela 5 ne sodara wenge den wilgidam ti G5 Sahel la son wawa awa metena son temeni ton hon soda top ton yen keng tori la ada ton le ben zabne tan so ben sursa a winning singe soda sa tum yelle serda men fokalle nda zabne rena abra serda men bange tan so ben sursa a pok zinsi la ton bang bonzom do bonzom non pam ne kenen tum tuma en twen were fandis pari bible ben gede na yele to bra pam panga en tum wala han seradi abra serda men modo ti la fizin tem sa nuwa santi yida nyo korlo weng ti la fi han kabe tem sa nuwa patwen tume anyere patwen tume keng tawri den ya wotu ne labra wumtaba G5 Sahel la point anan tume abra serda me sodara tum weng ti tem sa wotu no wa abtwen pa mi kibe hen kene ta so bon sursa tuma ne taba antwen pu kibe o lapten di ko panga sertaba en paman tume G5 Sahel la me ala serda me en pu kibe en kende ne zamana me ken to tem ha minita suka na yele te bum fa yibe la vene zekan la ade mari rebe sulunwa la soda sa son wa nama wa soda sa mana gunsu genge he te yala fa pakken wala bam handate yala pakkenda wala bam hanta hata nanti hazini ngawai lablebe yam te noru so zaman pet se zule sa yala poa fara lunda te suka yala poa te dio le minti zo ding sembe mali suka ne fara haram mahawa aya wala hannewa bala pe mama patula ya ma sa zanga tem sa yibne tab zo da suki den mali to dama ke sa men zikanga na yelen pam wol tuk sobuka ya sobuku men sanna kite bam zamana ton tourné en ton teben san na nge sulunderuna mali la nyabo aya wala G5 Sahel la lebra sulu ya sulisira antum nan ta vuima ya wala hannewa patwe to patwe tuma patwe to ko ngazanga la patum nin kengre obne to na mana bumni ngai wanti yida zabne tan so ben sur sa wenge ob mi kameti ziba yemre a paton man tum kanga zikange batem ha nu ton son gomna to so a paton man bumbe ne na ko la tembama te tonre an gan bani den kibe kit be la mer han gom tem sa nu yelle gomna me bille ba Burkina Faso kane wa G5 Sahel soda mana boy zikanga sange wala Burkina Faso kane patar minim paribini membi bit patele la sida patolo kan tete ton to so waye abwa mana bumbe ne le pa wum ti G5 Sahel yi kame wa pensa sulma wa zabne tan so ben suri le ka wum ya ha ti G5 Sahel soda siga gibo indi tan so ben suri to la kamba tengai ka wum to wa barsalo te tawar ka wum to wa bene te do le mi ti tan so ben suri sabe me lay lugule sulle antole ning sul ya soda sulle yede to zabane yel bam den ton hante teka panye tum kanga ab han tumye ya ton Burkina Faso largeta la ne ba fa han sokodo meng ma han nangi haya G5 Sahel sul ning se ya pang sulle ya soda sulle ya atumna ya bwen runde kermele ten so ka menge he ringa sul kanga ke ton fuyi mebi den ne han nangi he marba pora mali ramba
ob ganna zinga nan wilg ni buide fa zan kepi te yum piso blogor por so menga to nuga ketembe bum non to katen takanyaka malirem wilg de mete bam fo da nuga bil fu na so meng masa malirem ma able wilga mete ya so meng haki point labratenke le wilga me te bam zarsa men kana yi sorandamba nan pordon songo na sarwensi obtem sa pora to biole ya nebsen benisabla zamana antum no kwat na sarwensi malirem mana bumbu te wen wala révolutionnaire damni son wa wutkiyu 1983 ton tengo handa yele te tondo han ya nanam senke tumbe ni sabla zamana ka nan ke ti yina sarwensa songondba na yina sarwen ha songandamba na yi toro te tonrier den maliramba ne wala brika gom kanga ke septenga vuim porin antumne mali tenga to damba abrika yela bnu sundunde runde masa anan tume mali yegri yinga dende sa nanges runde pari ne ba maksoka gomti samtab sunre ha yakaturo bala sanges ambassadeur rigbe logor pori ne farahla Europe soda ha yisub menga sa ne mali tenga wa libraje seng sayele yiba pora an libran wa masa den wilgida metia so menga sori la mali rem tukya anan tonron gilibjugo andik soron tonron tume na yelen tonron manab tenga biuro la tonron songo tenga nimbuida mali wilga sori in wilig ni sabla zamana wati yida gomna na saran na mbon ti pays africain francophone dama a wilig da tembam dama masa ti sori be me to tendik an tonron songo menga la bare yinebni sena port wakat fante pour bana wa ne zulesi an ko zamana rami wiliga kanente mali yise men je 5 sayel la pour wiliga me to ha za heta pasake a pasake ari ki be ket ban tarabu meninga lawo to ne te rebele quotidien te rikanta har yamba tavan kelarba yam pala radio kelarba fan zan kepi yam pala télévision getba et wiliga yam kanente le quotidien sans samé ne tout ça bel kulubali rendera tum non ta Alphonse Dronda siwa abra soronde kibakanga kenan tu ba min kang bi yes da te yam han ko sura nanke le quotidien c'est pour un pas ma son sera ne tout ça abel kulubali et la mettre son sera pour nentaba abogoma na moins de création que Burkina Faso janvier qui rempli la nasi 2022 yomna problème ngoma président Damiba Sanzade tenga runda wa problème ngoma Burkina Faso tumnantari ne temsa tabo la Russie qui est son côté goma tonio ko local ma sunning ton sanande ke team ton pame ton so ne tout ça bel Koulibaly ye me ki wala pila tapsan lore lar pam ninka soba te son taba ne da mim te be asari tentum sambonne oui c'est de justice hein commissaire priseur et aptom la auto hana woro sari waro rende buliga meti ton tan so sotsa ton da tolon tarsi ti tenga han wa ya tembe dan ton wata ton yisi yel kanga point rende meti considère net ton mensa et le masera da me le bar manana kenana han tudi ne ton son ti tenga na manam masudasa ton han nandi kap toto la nazap toto la VDP rama kon mengne am le ron fatenga il le brangi ni mama zaba ti bali ton be zabar point ren ton sera da me anyi ben zikanga abukari bogore en sosne tout ça bel Koulibaly te nanki yak sos rantase so ko ben nangi he nyamba rira be wuma na mwende kening semana janvier ki ram pisila nasa 2022 en kite MPP na manan loa nyamba rira yela wana obnan lokom sida raninga mam wa wumti na mwendi kresida mana zinyi pour mam hanzo enda tagadam zugunwa yati sida nyawanyi sida ko ngron kontondo te bali nyam mi met nyam hambi zabar point te yam wa mikti wakat kanga tenga tum nawa mon institution ramma hanki lo bidigo ton loyi bangan setan songren yida ya bewa nyam hantiri nyam hazabar newa bali wakati nyam nandi kinyana hinyogon in leber nyak teng to dama mana yela fangila wakat kan ti be wanyere dame ya tumna ki da panfu ren mam je hame ti wakat kan be wa nan to leber pama rawdo nan ta la pang wusro ren ki tamete zin pour mam de zuen ta ti yirbe ne mam
ya yelbamma ren zikanga mam honne yela ayi woto obna li ban sokoblam nit me miti yam parti wa na bonti UPR am de ka men to fanwe ne MPP parti wa ren yam de MPP parti wa tabiga ninga yam han kengan to on fan woto ti paka wati MPP na ma won lo wa yam pa ban susa mas runda sida tout ça bel kulibé nan lo quand même mdata me en wuligia on wa yi to te mam de kan parti wa nan to fan MPP on tout ne président Roch Christian Kabore handa bolé ti Burkina Faso ne moyida et c'est na taba ren ya na taba sababu en kité te mam na c'est de tonwe antena tum na point balé de mi mais han yel ti na taba ya tenga kama lab sambola parabara pa na yilan ton ti ton tenga sam bi zabar point bidgese idna na pa sa wana ti tum na tonwe en wombisi la haya ni nama zab na kender wenge wela ga be ne ton data dabninga ne ba me heza toto la demi kilometre ton da be zabar pour ti akilam la tenga na bola moi nyen ki de ton saki ananare sida tuen yila me ti ha mi kameti ya na ton fa tenga na ken kan pour en tal ton kengi mam pa ne ton tuen zin mane su samsi yela lor pourri so ha manare yela meti mam sakame nan terrain ken na taba zingen yida terrain bi wela rapon oble ko woto obna li ban soko blam ne ken me le mangeta me ti isan na ngesi président dami barunda run obsera da me yika ndik no kenari en tom ne rusi na yilan ton ti Burkina Faso yo ko lo ha ton yi sombo ton yi fasi nyam geta me ti ya ton yib sore la so kanga bi tout ça bel Koulibaly na le kom mdata me tini muida bange te ton yib sora ya ton nande ngon konde men sa sida ndeng tik ton menga an yida teng bayi ba panga la zile me ya toto patolon toy ti ton zin tarde ti ten kan ton yi tondo to ning porton sambe way na meti ton yaki nye sobat zugun mam sur sama wosoro ti mam haya Burkina Faso tenga kam nebsen yikro to ne tenta dara poramba en gilgi do to terme wa plat la nation reme suda kanori mbone ti tentara wa fatondo sida nyan na yokor mam tam hange de binisi hantum tum kanga mam na tian wuma bana kendra vonri ti sami kamet yin terme plat la nation ya hindi bam ko to met brik bam kin suda ra point bi bam le ba monte VDP ram mpa ben ken zabara sunyaro hami kamet bara ya woto mam ko sitia neba ya burki men no ngobtenga ndata zaba fatenga gesi Ukraine hambe kilam ning poya iriya Ukraine tenga kam hi kintin yanse yete bam na tirap sudasa ande zabtedo na zaba fatenga la kawa ton ne ban yit pa zabte la koto nanken zabra zingi ob yit temet ya tenta dara poramba amone antaka de tenta an twen wa fatondo nyawa ya bum ya kidebre nyawa ya bumbu am pazimsi ren mam data men wuligi ton libron ko ton menga sida mbanga satia ton menga na yikinyansi en fa Burkina Faso zabning pourwa ne ton sambewa la dawazin tarade en saade te tenga ton toy on wa kwemenga en song tonni obna libron sokolam la nyampa tarade ti sera de met Burkina Faso en wa zoda ne temsi wala faransi wane pier hon kota sida obna lokom ndata met ne muida banga ti yam han kenga nan to nyizim bangen set nyam ha bi koma po nyi zima woto nyam pa lobro zif ni nyam zadi nugo mba nan kabal zif ni nyam tabra ne naura tabe yam karsa tengre yam pa man ye sobay nyam zada nyaw soba la yaw le mengerde ayemana bi banga sati fara ne ton tenga ya te ya zodo hal hon wole yum kateka renda mi yara tondo to muso point renda mam pane bum ning sina ki de ton taga den ti ton teme en wa zoda ne faransi larba hangin de tenga to na song tonni ton sera da me en ba zor kan ta be zingi la ton me zolo den ge ton han toin en ngir ne tem sataba han toin naf tondo tum na sera da me en yoto nyamim ti ten taga apatuen wa sakin yi tinan tumane yam tien pasaka likane bum ning handati ti nyam sera don kwen ta yawla saki hanti da ha ten kan andati yam menga sawame la ha yam na yikum babse nanti bonse nan kose obna wuligambala ton han tuen song yam ya woto wakat kan yam tenga arjeka sana moyenge obna vaga me ma enem na yisa ligdi hen ya wosoro on koba
bi bang sa ti mam tagadame bum ning han ton song tondo ton librin gis ha ne ton handikade soda sa toto ki tum na pon la VDP ram ton handikade toto il lebra manangi handik tenga kam soma wo so kon ki se zabra pon te bali ton be zabra pon wakat kanga il ma ki ne initiation wenga ram me option rabo wakat kanga yam na mi kame te ton rame bewa obna li ban so comme tout ça bel Koulibaly il y a metti parti politique ndok avril ki rahma ayibu to bonti PPS rende ya ne banda bi MPP parti au point on wen yilu le parti nyam taka da wana obna nguli gamme ton tenga hambi na kenening pour runda amana yil yamti yil ham papak mam antengom na yamba ya soku ni yam soko mama nyibudu bale nyam ngom na soba aya yel ham papak mam wakat kangati bale tenga hambe nuga ning pon pa yil bamba antwen yiton yib sori yela meti sida tonda wata ati ne ban twen yikoto ne zi pour de bamda maraba ya pam na mandira pa nyen sirdan yi ton yel pakari bale nam yil nyene ton ndira tenga mbila na mabewa ren wakat kanga tonorable ton ko so fa jil kepi ya sunya benen taba ti ton nge ton na yi ton tenga kelem ning pour asambewa wan toto ya nyawa ya mam yel pakari runda obna le bon so ko blam rien meti na mwende kala mal janvier ki ran pisila nasi en temps auto ti prena dami bazad nama kiera gi hameti ya watan so besota weba a son yikum pasa me a kien tema wozo point ti pedo men ko ko balun wiligi tarok man kisan ka bolo re kitame ti yella nda wen wana yelti ma sida badam pane yelti ba ninga pa sodasa la yella bala tout ça avec Koulibaly nan le comme ça les ikanga am nan le kilomètre bangi ti sida tondamana tuduguri antaka den ti azar la yilla soba la fo menga zin am paget fo nan kin sa togo wana bale aroko patun da yilla team biso da sa patun yilla team ti tona ne muida san le branzin am payi kin to tom na poy bid banga sa ta zala yi patun to tom na ti fo san zin am patar fo mena manare ya ton na taba an nan tongo obiya sodasi obiya nizalsi iton han tongo gatabala tumna na wuma bisi yare soti mam daton wiligi te ya da sada monti système afan gilla la yam sirn libran sir manari en libran manari ton zabra no kenara ta tongo song tondo yela meti ya zikanga an nankite te tontonre te tumna yisombo la dawa zinta kada ndata man sunori ndato wala adami ba hazada be adami ba za ampatonri nye pasir den yi tarzo nambi burkin bil zuwen yela meti ton ya tile te ton $, kosro a ton tumna te bale ya tenga la sanzada bid banga sa ha mikti ya ni himbi te yam tenga tawra ta tumna nyam pasir don kotin ta soba tumna akiyosi mam tagada me president dok mal kisan kabore bam me tumame aban tun teka soda sa wa me ndatan tumba me han dan tonti la fi pa me ton serda me te dosa la telro nyaba yela meti Burkina Faso ya ton tun wuliga me renda meti yela men ken taw tibale yam mi me runda me dam palembe ren commune dama ya wala tuma men puta ma me ti atoro nye fa jil kepe kitame ti nye sampa tum sombo leta o men panko mama atara panga ya wan kite mam data ti ton ge hem man taw na yilen kite ti yelo pa man dosi commune ma pa man voyemde ti tuma pa man kene sampare aya toro obna le ban sokobulam la hankene to za netan subun sorsa tenga zadba ya o sidari kano kenari ti ya wala yin dan ta nan to paki ne tenga kam nepsan tonwe ndik bugurare le ban za ne tenga nyamba getameti tum kanga han tum zin kera aya yib sorbi obna le kom ha ne zikanga mdata meti bang tibum ning huwan kiti awat ne ngwa muso woso ya to go ne ma pa bang ki hatu tum na point som mi bale ya wa mam mi yete nyam sirda mem bang tiam hanan to nyesi neda yimi kamet nyam to lo yiki nyam samen dira soba ta pata yibzinga ta so man ko git a tira tan bar same mba tum na wakat kanga nyam hanan nyesi wor bene yamba
kelgd be ne yamba mikdame tɩ yaa yãmb n be yĩng t'a soaba be tẽngre tɩ yẽsgã sakne la wotono b rãmbã sã n toogd yãmb goaba la rɩtãngo tɩ yaa toog tɩ yaa zoe n gilgi yãmb sã wa na n bao na n tõog n yẽs nebã na n yɩ toogo mam da ratame tɩ sẽn yetɩ d wa n na n yẽsã mo n wa n sek na n yɩ boto bɩ tõnd miin tɩ b neb nins n dɩk b zab teedã n zab ne tõnd n yɩ tɩ bãmb datame tɩ b lebg n yẽsã b yãka wa zĩig n dʋʋ bugdaadã n yeele wa tɩ tõnd dʋg zab teedã kaane la wa n wʋk yẽ soabã na n kõ kaseto tɩ b rat n barsame b pa le tõe tʋʋmdã b baoodame tɩ laafɩ tõog n paame la woto a pa rɩ so-kãngã rẽnd kɩtame tɩ yaa toog tõnd yẽs mi bala y data bũmb ning sẽn na n wa yã tɩ yaa vẽenegã n wilg tɩ yẽsd n taara wʋma biisi yaa yẽ la d sẽn baooda rẽnde n sãn biisã fãa sãn kɛpɩdrã wilgame tɩ saban television me sẽn nib maan kaset ning wakat ning ne tʋʋm ninga d ning wa rɩkame n wakat na yetɩ tõog n paame tõnd me mok bũmb beene tɩ sõngdo tɩ rahman noor yaa bobo dila sola tɩ na n kẽngã ad a richard kambu yaa neda sẽn gʋlsd sɛba la b gʋlsa liibr n yiisi la b gesa ned zog sõng n ges n na n yiis b liibrã d na yɩl n tɩ b rɩk zog-kãng n tõog n pʋɩ ne nebã taab me tɩ b rãmbã tõoge n tʋm tʋʋm kãngã dẽn ned ning sẽn yaa nin-sõngo tɩ b gesa soab n gʋls liib kãngã wã yʋʋr boonnam t'a ns a wodgo bãmb yaa kaset sõng soaba yaa neda tɩ pa rɩkd rɩtg n kõ bũmbu maan tɩ goabg bãnge b le yaa ned me sẽn le sõngd kiibse n yẽesd pʋg-kõap nintãm n kẽed ne wala yãagr la sõngr wɛɛngẽ b leb n sõngda b sẽn be sak ning pʋgã nin-buiidã ne koom tɩ b paam ne yũuda dẽn neda tʋʋm sõma yaa wʋsgo tɩ wa kɩt tɩ nin-kãngã soaba richard kambu maaga meng n ges neda tʋʋmde n yetɩ nin-kãngã soab tʋʋm na sẽn tʋʋm to-to wa segdame tɩ bãmb gʋlsa t'a kẽ sebr pʋgẽ t'a sãn kẽ sebr pʋga pa rũndã rãmbã bala a na n nafe a na nafa sẽn wat poorẽ sẽn yelemne n dɩka seb-kãng buudã fãa n bãngame tɩ maan sõng ka maande wa maanos bãng ye dẽn neda sẽn yiisa liivrã wotone tʋmd n taaga salifu remo zɩɩda n be bobo dila so-soolmã bãmb maana kaseto monsieur bari yakuba jacob bãmb zẽka b noore zĩnd be n maan kaseto la b sẽn kam koees ninsã a pa kisba mariam wedrao gãda rẽ t'a alphonse wedraogo rɛɛgã fãa n kʋm n na n kõ tõndo bɩ d kelg rẽnda a richard kambu yiisa sebre tɩ boondẽ ernest sawadgo modèle de charité chrétienne seb-kãngã pʋgẽ yaa seb vart bãmb pis yopoe la a naas n bɩ pʋgẽ ernest sawadgo yaa kaset sõng soaba nin-buiidã sõngr wɛɛngẽ wa tigeng sẽn da to-to rẽn kɩt bãmba yãk yam na n gʋls sebrã neda zugu bad b vʋɩmã yaa kaset sõngo sebra mam sẽn gʋls woto wã yaa sẽn tũudi ne kaset ning mam sẽn paame n yit ne a monsieur sawadg nengẽ wã bale nin-sõma wã soka saint jean chrysostome ra wilgda wotone maan fo zakã t'a lebg wa sagãna rat n wilgi ree wẽnde ree sɩɩ-sõngo f zakã pʋgẽ la ree sɩɩ-sõngo f zakã pʋgã wilgdame tɩ f sak n pʋɩ rɩɩb ning fo sẽn paamã ne kɩɩbsã n le paas pʋg-kõpa la bũmb ning sẽn kɩt tɩ yam le wa yõk maam a monsieur sawadgo vʋɩɩmã kaset sõng pʋgẽ wã yaa t'a sɩd kɩlgame a jean chrysostome sõngo sẽn kos bũmbg ninga a maana a zakã sagãna yaa rẽ so tɩ mam kot kombe biisã tɩ b rɩk mak sõng woto wala monsieur sawadgo bale kirist neda a segdame n kɩt tɩ sẽn be zĩig ning fãa bɩ tikung buudã tõog n pile ernest sawadg wingda b sũ-noogã la b wing tɩ yaa sẽn ta wẽnd raabã la a richard kambu sẽn gʋls sebrã woto tɩ b pʋʋsd barka bãmb me yãka yam n na n maane sɩdõ pa mam menga n yet b maane wa tɩ sʋka tɩ zãmsgã pʋgã b yeelame tɩ fo rɩtɩngã sẽn maan bũmb ningã bɩ modg tɩ goabga ra bãnga donc tɩ mam wa kẽng n tɩ soke yela woto a sɩ pa tõe n woo yel sõmdã tɩ yeta tɩ yaa bãmb menga yam daabo n na n yɩl n maane n kõ kaseto tɩ nebã taabã maan tɩ yaa sõma a me rũndã m sã yetɩ m na n goma wɩsgo m na n wa yõsgem nebã sẽn wa yãa tõnd n maan liibra dédicace pẽgda wẽnde wẽnna lebs ned fãa laafɩ la wẽnna kell n sõng tɩ tigengã kẽng t'a ned wo ned sẽn be a dĩin pʋgẽ bɩ b fãa modge ned fãa wɩke n modge tɩ fo sãn maan n kõ wẽnnaam bala en tout cas sebra pʋgb n goma b yem tɩ pa na n tɩ pʋgmã keoore la tõnd n bõosd wẽnde tõnd tẽngã
ana gana ka tenga la fa wini ngre pour fo han kela ya donc fo ma yetam ti fo chaman bumuti ya somansa fo man data men ti pa ma yel somda ha gomti wumi wini ngre wana to ko wo fo on tum no ni ngamba do donc qui tramenti fo mais la en tout cas père de wende yeti tramenti sabab ti ne bata me rik nawra donc na père be voilà a Jean-François Bonkungu bamba ya CCV Saint-Bernard taur soba bu winig dab sunora la bien winig nimbuida tum soms la ninga Ernest Sawadg smanan ko bamba tinga ya lati dam ti a wen sababu da wenam tunudo adam bisa an pukuda anon lomne ni salba la tunuwa ton sambiga Ernest Sawadro an puka non lomne tondo ti tonda zime rapatar wendo na mane la wenam la amise Sawadro sababinga ton tara chapelle sia soma wisho le passé ale ben songa tonne corbiare un song de voilà et paroisse à point corbiar quand song de paroisse à fin la hit paroisse à point mais rien de ben song ça n'est qu'à cette rambataba ti pourquoi pas ti gondo kipse kuni ça sira y cassette à wisho voilà abungom ko ma me goma yema ya cassette ya venra a saka point les ministres fa han patara fontaine da mbawata fontaine na point e yur ko ma sa sida ton patin pe wena man sayi voilà ne da wena busbo ama nera yinga da wena kelen kite ti neba auto ne bude son la passe sebe la ningam sumbonti Ernest Sawadogo modèle de charité chrétienne ndatu winigni more Ernest Sawadogo tigin bud songre cassette songo tempa ma sebra seb kosa da banenge wakir ko bisnase aw rendia pakisba Mariam Widro kwayra ne Alphonse Widro ndana tamandi ka sombo te ton pa ma wuma vonra zangala etomnantara jira salifuri mombe bobo dilalso bamman kenganti man kaseta pa me sebari ko be Jacob la yam yato rabi tum na pour na nya ka tum na ya tum songa la Alphonse Widro bumbe mre no mam sura tanim bilfu abu wili ga rawa ta tum na som ta ke tumvi ya sida adam bi bu do foin ya sida yel kangan tourne rabata sobal loure te biole siman to kan te azagal handa be kanwa sida net handa tar songa dabo be pour net handa tan nimbana gabsten dala me ay aso pale wum yel pirata soba ke tumvu ya utu pirata ke tumvu yo ko oron tasa de ke tumvu la kay waya na sadam titre portim ton parat kazema undo sana wo ne da to ying bi man ta ke tumvu ya utu man to ke tumvu sombe ne adum biga ya wala yel bunene tagara dara to da bahe ti ne dikiti am yali kin kan te bo ser ko ya sanam kum ko ala ante sala ko atari ay ki wala am yikin bor ko ko da be ne ti ha ne da mwe ya kan te kwa yam pati da yeli e pas sama e ko sabateri ta pour pidi ta suri no ta nifinya la yolon lot lo yam yodo banda somme ne banam pera azaka dam yolon da zada bon yen yira dende man de suno zikanga et pour de Richard Kambu baraka man ta son wusu anna wilgine da tanni ke tan getonwa ta tum na tum songa ti menen li makane ne bata biro ato bankte tum son woto wa ya humbutu balakwa kale fo humbutu boto na wa kieba mpa kale fo nan kieba me kam nan kieba me ya nan kieba la fa le ban tum yok me bi bankte ya woto ne dan boda ti gatar ma ham sombo pari be unto yiri karkatu hisi tengre fo bord fa dene ya woto mi am tara ko he ya kama so haramba nebni so haman so man yolo hodwa ninga bdoste wan ke la an kolba la yam le ko men ko ne bata met man ya woto ne et rapu han yapte lopin la et ketum tier dam la pour société Abdul Service International PDG wa monsieur Abdou Widro pour lui wa saba te hangom ni na ga amer mo senga yabra yibe ga woto yolo da ya ni
zonge ati marhaman he ya sama age bunkung type dembe zartule bamba fangil kapi ham pena ba mo ya kada tum na be song buyi dum lam ti song ya da tum ne te ba pa be sa ni ko be ka ngom ne tum na ya kan le da fa le ba ki pa ya ba te sa be pa se Prenez pour sa télévision Ghetto Barakus Rose Zan Valvare te wakate pide met pour c'est la barakise netona massa ina ke mono ko sport radio wa rilor pour l'équipe s'inquiéter ina wa pine morning bonjour les Ibero ani sorma walige sam goma ne faso goma bula nyakada